In the first day, we discussed about the consciousness. In the second day, we discussed about the mental formation, Cetasika, both consciousness and mental formation together. We call mental nama. Band to the object, band to the meanings of the object. While bending to the carving to the meanings of the object, we say it is nama. Pada hari pertama dan kedua yang lalu, Bante sudah mengajarkan tentang cita atau kesadaran dan cetasika atau faktor-faktor mental. Ceta dan cetasika inilah yang disebut batin atau nama yang fungsinya adalah mengenali objek atau menuju kepada objek. Lord Buddha say there are 52 types of the mental factors arise in the people. Sang Buddha sudah mengajarkan bahwa ada 52 faktor mental yang bisa muncul dalam batin makhluk. In this, we divide 3 groups. 52 mental faktor ini kita bagi menjadi 3 grup. One group is variable group, Iññasamana 13. Grup yang pertama adalah Iññasamana 13. Grup yang pertama berjumlah 13, itu Aññasamana, bersifat variabel. Variabel di sini artinya yang 13 ini mental faktornya bisa bersekutu dengan kesadaran yang baik maupun bisa bersekutu dengan kesadaran yang buruk. About these 13 factors, 13 mental factors, universal 13 mental factors, we already mentioned. Ke-13 mental faktor ini sudah kita bahas sebelumnya. And yesterday I mentioned about the unwholesome mental factors, 14, finished already. Dan kemarin juga selain yang 13 mental faktor juga sudah dibahas yang berikutnya yaitu 14 mental faktor, yaitu mental faktor yang buruk. Today I will discuss about the beautiful mental factors, 25. Hari ini kita akan membahas mental faktor yang baik yang jumlahnya ada 25. Before I mention that, I want to request this. We Dhamma brothers should not think that Abhidhamma is so high, not to be understand very well. We should not think like that. Bante ingin kembali menekankan bahwa kita semua jangan sampai berpikir bahwa Abhidhamma itu karena demikian tinggi akhirnya menjadi sulit untuk dipelajari. Abhidhamma is ourself, explaining about ourselves, explaining about our surrounding, explaining about our daily life. Abhidhamma sesungguhnya adalah pelajaran tentang diri kita sendiri, tentang lingkungan kita, dan tentang kehidupan kita sehari-hari. Okay, in this, before I explain discuss about the beautiful mental factors, in this unwholesome mental factors, I want to point out Tanha, greed, Mana, conceit, and Ditti, wrong view. Greed, wrong view, and conceit. These 3 together, Lord Buddha said, Papancha Dhamma. Papancha Dhamma means these 3 is these 3 mental factors make wider the rounds of rebirth. Sebelum membahas yang mental faktor yang baik yang 25, Bante ingin mengulangi sedikit tentang 3 mental faktor yang buruk, yaitu keserakahan atau kemelekatan,
pandangan salah dan mana kesombongan. Ketiga mental faktor yang buruk ini Sang Buddha menyebutnya papanca dhamma or yes, okay, papanca dhamma. Papanca dhamma. Jika tiga hal ini tidak dihapuskan, maka akan menyebabkan keburukan yang lebih besar lagi dan lebih besar lagi. It made more wider, more bigger rounds of rebirth, more longer time rounds of rebirth. Dengan demikian ketiga hal faktor yang buruk ini akan menyebabkan kelahiran kembali yang berulang-ulang lebih lama lagi. So rounds of rebirth is we define noble truth of suffer. So because of this, always we accept it, always we have it, always we promote more and more bigger it. Our suffer may be more and more bigger. Kelahiran kembali adalah duka, itu dikarenakan kita selalu memelihara tiga hal mental faktor yang buruk tadi. Kita bahkan memupuknya menjadi semakin besar sehingga derita kita pun menjadi semakin besar. Okay, now without greed we can sleep. So let's say that sometimes they say have a lot is problem. Sometimes some people say that nothing problem. Sometimes some people say that rich problem, like that. Rich is problem. Sometimes somebody say that poor problem. Kadang orang bilang makin kaya makin pusing. Tapi ada juga orang bilang makin miskin juga makin pusing. So how do you think? Bagaimana kita berpikir? The suffer of finding out or the suffer of maintaining, which is more bigger? Mana yang lebih banyak, makin kaya atau makin miskin? Okay, never mind, I left this question. Ya silakan nanti berpikir, nanti akan jelasin. Physical is no problem. The way how we use is problem. Masalah fisikal bukanlah masalah, tapi bagaimana kita menggunakannya yang menjadi masalah. Physical is only, Lord Buddha say, Vattu Kama. Vattu Kama means, Vattu means base, or not base. Vattu in this means physical Kama. Physical Kama. Vattu Kama. Physical property is, Lord Buddha say, physical Kama. Hal-hal fisik disebut oleh Sang Buddha sebagai watu kama, yang artinya landasan kama atau landasan fisik kama. It is no serious, but mental kama, like that, kilesa kama, is so serious. Hal-hal fisik tadi secara karma tidak serius, tetapi keburukan mental dan tindakan itu yang bisa dipandang lebih buruk. Sometimes like that, it is, let's say that this pen is so cheap, but this, my friend asked me to give him, I cannot give. Why? Means this pen is, I got it from my girlfriend. Bante memberi contoh, misalnya pulpen penunjuk laser itu demikian murahnya, tapi dia tidak bisa memberikannya kepada orang lain karena pulpen laser itu adalah hadiah dari pacarnya, teman wanitanya. So this ball pen is Vattu Kama. The mind I attach on this ball pen is Kilesa Kama. Di sini sebagai contoh bahwa pulpen laser penunjuk itu adalah Vattu Kama, yaitu kama secara fisik. Tetapi kemelekatan dari batin kita kepada pulpen itulah yang disebut
kekotoran batin secara karma. But Michelle Obama, I think, too dark, no beauty. But Obama says so beauty. Bante menyatakan Michelle Obama kulitnya terlalu gelap dan menurut Bante itu tidak cantik, tapi Barack Obama pasti menganggap istrinya itu sangat cantik. So Michelle Obama is only Wattu karma for me, not Kilesa karma for me. But for Obama, both Wattu karma and Kilesa karma. Michelle Obama bagi Bante hanya sebagai Wattu karma, tapi Michelle Obama bagi Barack Obama itu Wattu karma dan juga Kilesa karma. Okay, so only I want to focus that how to use our property, how to apply our life, how to apply our property, how to apply our knowledge for our surrounding. Jadi tergantung bagaimana kita memanfaatkan kepemilikan kita, baik kepemilikan bersifat materi maupun seperti misalnya pengetahuan yang kita miliki. So now I try to discuss about the beautiful mental factors. Sekarang kita akan mendiskusikan tentang faktor-faktor mental yang baik. Number one is saddha, faith. Faktor mental yang baik yang pertama adalah saddha atau keyakinan. Faith consists in this group, beautiful universal 19. In this 19, the first one is faith, saddha. Di antara 25 mental faktor itu ada yang bersifat universal, 19. Disebut universal ini akan selalu timbul dalam setiap kesadaran yang baik. 19 ini akan selalu bersama-sama timbul, tidak terpisahkan. Yang nomor 1 dari 19 ini adalah saddha atau keyakinan. Saddha is well-established confidence in the triple germs, Buddha, Dhamma, and Sangha. Yang dimaksud dengan saddha di sini adalah keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. So we may somebody may complain that in every religion, every follower praise their say their Lord is so high. So let us believe. For the Buddhism, encourage us to believe or to trust the Lord Buddha or like Sangha or like something. In our Buddhism, it is quite different with this way. Di dalam agama lain mungkin ada juga yang biasa disebut keyakinan terhadap Tuhan sebagai pencipta. Tetapi maksud keyakinan di dalam Buddhism itu adalah keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha yang harus kita bedakan dengan keyakinan seperti kepada Tuhan sebagai pencipta. Only important factor is Dhamma, natural law. Yeah, as long as we have confidence on the Dhamma, we can say that one is have confidence on the Buddha and the Sangha. Why means Dhamma is also before Lord Buddha arise. No one teach us the Dhamma. Only Lord Buddha teach us and pointing out the Dhamma. So after we have confidence on the Dhamma, also the confidence on the Buddha also automatically follow. And also Sangha is not other, the one who practice very well the Buddha teaching. Like that, the one who practice the Dhamma very well, we call Sangha. So after we believe the Dhamma, we can say that we believe Buddha and we believe Sangha join together. Bante menyampaikan yang paling penting adalah keyakinan terhadap Dhamma, yaitu bisa dipersamakan sebagai hukum alam yang hakiki. Kenapa demikian? Karena jika kita
yakin kepada Dhamma artinya kita juga yakin kepada Sang Buddha, karena Sang Buddha lah yang mengajarkan Dhamma kepada kita semua. Demikian juga jika kita yakin kepada Dhamma artinya kita juga yakin kepada Sangha, karena Sangha artinya adalah para pendukung dan pengamal dari Dhamma itu sendiri. Artinya jika kita yakin kepada Dhamma, maka sama kita dengan yakin kepada Buddha dan Sangha juga. So for the one who, so I want to encourage to my Dhamma friend that please practice the Buddha teaching first. Although believe the Lord Buddha or not, never mind. Please practice the Sila, Samadhi, Panya, 3 training first. After that, up to you. You may accept or you. After that, if you know this 3 training can carry you to the liberations from the suffering, can carry you to get the peaceful of the life. At the time, you can accept it. Bante menyampaikan kembali, jadi yang terpenting silahkan laksanakanlah Dhamma dengan sebaik-baiknya. Itulah hal yang pertama. Masalah keyakinan terhadap Sang Buddha sendiri atau tidak yakin itu sebagai suatu awal tidak masalah, tapi silahkan berlatih Dhamma dengan cara berlatih sila, berlatih bawana atau samadhi dan juga melatih panya atau kebijaksanaan. Jika latihan ketiga hal ini bisa membawa kita kepada pencerahan menuju nibbana, maka silahkan terimalah keyakinan terhadap Sang Buddha. As moha is the leader of the unwholesome factors, saddha can consider as a leader of the beautiful mental factors. Sebagaimana kegelapan batin atau moha berperan sebagai pimpinan dari mental-mental faktor yang buruk, maka dalam hal ini saddha atau keyakinan juga berperan sebagai pimpinan dari mental-mental faktor yang baik. It is the most precious treasure, can say. Kita bisa katakan bahwa keyakinan ini adalah hal yang paling berharga. And also, our Lord Buddha gave the example that saddha is compared to the emerald or ruby of the universal monarch. Universal monarch means Chakravarti Maharaja. The ruby of the Chakravarti Maharaja. Sang Buddha mempersamakan saddha ini bagaikan ruby dari Maharaja Saka or Ceka? Ceka Maharaja. This emerald, one their time, and they have no purifying water. Yes, so surely. So, but everywhere he go, he carry on this ruby. Yeah, when he saw the water, he put this ruby. Ruby tersebut dulu digunakan ada di suatu tempat di mana tidak ditemukan tempat yang bersih, airnya keruh, dan ruby itu akan berfungsi untuk membersihkan air yang keruh. When he put in the water, that water is warm or dirty or filled with every floating rubbish. When that Chakravarti Maharaja put that ruby do 2 functions. One function is to share the rubbish to outside. One function is to to dissolve and clean the water. Jadi ruby milik Raja Ceka tersebut jika ditaruhkan di sebuah kolam, di mana kolam yang keruh, itu dia akan membersihkan 2 bagian. Bagian lapisan di atas, kotorannya akan disingkirkan. Bagian yang ada di dalam air
kotoran partikel kecilnya akan mengendap sehingga menjadi air yang sangat murni. When someone had the saddha faith, the hindrance like that, 5 hindrance or 6 hindrance gone away, and also the defilement, your kilesa become like that, and your mind is so clean. Nah, dengan begitu segala bentuk kekotoran akan tersingkirkan dan segala bentuk kilesa akan turun ke bawah, membuat batin kita menjadi bening. For our Burmese, we used to say that we used to pronounce the word saddha as yong ji. Yong mean belief, ji mean clean. After belief, that triple germ and law of the karma make clear our mind. So because of this, we say not only believe and clean. We say yongji. Di Burma, keyakinan tersebut dinamakan yongji, selain yakin dan juga membersihkan. So let's say that in our Burma, at one time, the other religion, the member of the other religion, that couple is they marry each other in old age. Old age means like that, more older than 40 years. At the time, they got one son, boy. At the time, they go to their church. And also they ask to their teacher that why we got this child. Their teacher say that, oh, never mind, Lord gave you. Lord make you to be happy, Lord gave you. Di Burma ada suatu cerita bahwa sepasang suami istri dipertemukan dalam usia yang cukup lanjut, akhirnya mempunyai anak, dan dari anak laki-laki tersebut keluarga ini berkunjung menemui seorang gurunya, mengucapkan terima kasih kepada gurunya, dan gurunya bilang, oh ya, ini adalah berkah dari Tuhan. Okay, after that boy is 3 years old already, one ran here and there and can speak very lovely and also very cute. At the time, that boy passed away. When that boy passed away, they worry much and they go to their teacher again. They ask, why my boy died? That teacher say, don't worry, Lord call again. Dan pada saat anak laki-laki tersebut berumur 3 tahun yang sedang lucu-lucunya, mendadak meninggal, sehingga kedua pasangan ini sangat sedih dan khawatir, menemuin gurunya kembali. Dan gurunya bilang, oh nggak usah khawatir karena Tuhan udah memanggil dia kembali. So like that, other various type of the belief is as long as we believe, that belief make us more complicated. Jadi semakin banyak keyakinan itu membuat kita jadi makin komplikasi, rumit. Yeah. So like that of belief is we cannot say saddha. Keyakinan seperti itu tidak kita bisa sebut saddha. The object of the saddha is Buddha, Dhamma, Sangha and Karma law. Objek saddha adalah Buddha, Dharma dan Sangha dan hukum karma. So, and also saddha is Lord Buddha mentioned that like our hand. When somebody gives something, we have to accept it with our hand. When we want to give something to other, we can also have to give with our hand. If without hand, we cannot accept the giving things from the other, we cannot give the things to other again. Sang Buddha mengatakan saddha identik dengan tangan.
Kalau kita mau memberikan sesuatu pakai tangan, kita mau menerima juga pakai tangan. Tanpa tangan kita nggak bisa memberi dan menerima sesuatu. And also Lord Buddha gave example that saddha is like the seed. Yeah. Although we have the water, although we have the land, if without seed we can never plant. Juga Sang Buddha berkata bahwa saddha itu bagaikan bibit tumbuhan. Walaupun kita punya tanah, kita punya air, kalau nggak ada bibit tumbuhan yang bagus juga nggak bisa. We can do our faith more bigger by listening right Dhamma talk, by considering like that, comparative study, and also like we practice. Yeah? By doing this way, our faith became more and more. Keyakinan kita akan tumbuh dengan mendengarkan dharma yang baik, dengan melakukan perbandingan ajaran, dan berlatih dengan baik, dan akan meningkatkan keyakinan kita. So at one time, like that, in the Buddha time, the giant Yekha Alavaka, giant Yekha, yeah? The Alavaka Yekha asked to the Lord Buddha, "O Lord Buddha, for the beginner, before we do nothing, which types of the Dhamma must have for that one?" So Lord Buddha say, "Saddha must have Ali." So for the beginner. Pada zaman Sang Buddha ada makhluk Yaka yang bertanya kepada Sang Buddha, sebelum segala sesuatunya ada, apa yang kita lakukan untuk belajar dharma? Sang Buddha menjawab dengan saddha. Saddha harus ada yang paling pertama. Okay, now I go to number 2, sati, in this beautiful universal group. Mindfulness. Selanjutnya Bante akan menerangkan hal kedua dari mental faktor yang baik, yaitu sati, atau kira-kira artinya adalah kesadaran penuh. Sati is mindful of things that are taking place. Sati adalah menyadari akan sesuatu hal yang menempati suatu tempat. Maksudnya di sini adalah objek. Its chief characteristic is not floating away. Karakteristiknya sati adalah bahwa pikiran kita tidak meleset. That is not to let things go unnoticed. Yaitu pikiran kita tidak membiarkan objek menjadi tidak terperhatikan. When it is highly developed, when acquired the power of the remembering past birth, so sati is so great. Yeah? Sati sedemikian kuat jika kita kembangkan terus-menerus, sehingga bahkan kita bisa mengingat kehidupan kita di masa lalu. After we have enough concentration power, after we got the samadhi power, we can descend nama rupa. After descending the nama rupa, we can see our past and we can see our future with mindful. Jika kita berlatih sati melalui samadhi dengan baik secara terus-menerus, suatu waktu kita bisa menyadari atau melihat nama dan rupa dalam keadaan yang sesungguhnya, sehingga dengan demikian lalu kita bisa melihat keadaan kehidupan kita di masa lalu. Our Lord Buddha always remind his disciple every day not to forget wholesome deeds and to be always mindful to fulfill one's plea, to strive for the liberation for all miseries. Sang Buddha selalu mengingatkan atau mengamanati agar kita setiap hari terus berbuat baik dan juga menjaga kesadaran pikiran kita secara penuh, sehingga semua itu bisa membawa kita kepada kebebasan dari penderitaan.
If we conclude all Lord Buddha teachings, he teach 45 years, only we got sati one. Sati never extra. Kita bisa lihat sesungguhnya dalam masa hidup Sang Buddha, bahkan Sang Buddha dalam masa pengajarannya selama 5 tahun itu hanya mengajarkan tentang sati. Demikian pentingnya sati ini. It is the essence of the three Pitaka. Sati bisa dibilang sebagai esensi dari Tipitaka. Okay, so because sati is so important, before Lord Buddha go to Parinibbana, Lord Buddha say apamadena sampadeta, like that. Sedemikian pentingnya sati, maka sebelum Sang Buddha parinibbana, Sang Buddha mengamanati dengan apamadena Sampadeta. Sampati Dhamma. Sampadeta. Sampadeta. Yeah. Please try to put the mindful always. Okay. Yaitu artinya untuk berusaha selalu menjaga kesadaran penuh. Now I'll go to number 3, shame, hiri. Hal yang ketiga dari faktor mental yang baik adalah hiri, yaitu malu untuk berbuat keburukan. Shame has the characteristic of dislike the bodily and verbal misconduct. Karakteristik dari hiri adalah rasa malu untuk berbuat keburukan. In this, I do not want to mention that lady shame from the boy. I do not. This we cannot consider the real shame. Yeah. Lady shame from the boy. Oh. Jadi tidak bisa disamakan dengan wanita malu terhadap pria. I cannot say real shame. Yeah. In here, Lord Buddha say characteristic of the dislike at bodily and verbally misconduct. Ini dikategorikan dengan perilaku yang tidak baik. Shame from the bodily and verbal misconduct. Perlakuan tidak baik dan ucapan tidak baik. Before I come here, I think my English is no good, but now I know more no good because three brothers helped me so much. Okay, thank you. Bante bilang sebelum kemari bahasa Inggrisnya kurang bagus. Tapi sekarang dia makin nyadari kalau makin tidak bagus. Ya. Okay, never mind. As long as you understand the Dhamma, no problem, good. Selama masih paham, dianggap cukup bagus. Yeah. Only for the one who have own respect can have the shame. Hanya mereka yang mempunyai respek pada diri sendiri yang baru punya malu. And the other one is we call ottappa, fear of wrongdoing, ottappa. Yang berikutnya adalah ottappa, adalah takut untuk berbuat kesalahan. Fear of wrongdoing, yeah? Fear of wrongdoing. Yeah, so fear of wrongdoing has the characteristics of dread in regard to such misconduct. Fear from the misconduct. Takut melakukan tindakan yang tidak baik. For the one who has the respect on his surrounding can only arise that types of fear of wrongdoing. If we do not have the respect on our surrounding, that type of ottappa never arise. Jadi bagi mereka yang mempunyai
tanggung jawab terhadap lingkungan, mereka akan mempunyai rasa takut untuk melakukan kesalahan. Tapi bagi mereka yang tidak punya tanggung jawab terhadap lingkungan, mereka nggak akan muncul. Okay, not to be complicated in your mind, may I explain about various type of the fear? Ada beberapa tipe ketakutan. So a Buddhist is not expected to be afraid of any individual. A Buddhist is not expected to be afraid of any individual, even God, or even ghosts, or like some things. Like that, we fear from the ghost, we fear from the God. As we cannot say fear. Seumpama kita takut terhadap setan atau hantu, kita nggak bisa dimasukkan ke dalam kategori ini. Lord Buddha not Lord Buddha never teach to the Buddhism to be fear of the unknown. We don't know everything, but we fear. Sang Buddha mengatakan bahwa Sang Buddha mengajarkan bahwa kita tidak boleh takut terhadap sesuatu yang kita tidak ketahui. Sometimes we never been see the Lord, but someone say that Lord say like this and that. Okay, yeah, I fear. It is, I think, reasonless. Ya, jadi janganlah takut sesuatu yang Anda belum ketahui. But in this type of thinking, even the young girl can think. In Myanmar, at one time, her age is about 13 years old. She visited to me, and also she asked that, Bhante, is your Buddhism is similar like this and that? She said that law in every religion, law do not have. She said like that. Every religion, maybe law do not have. Maybe because human and human cannot control each other well because we are same level. So because of this, for the one he want to control the other, he say, law speak like this and that, and he try to control like this and that. Because of this, that law arise. She speak like that. Oh, I surprised. Di Burma ada seorang cewek umur 13 yang menyatakan bahwa tidak ada Tuhan, tapi karena ada orang yang mau mengendalikan orang lain, sehingga dia menggunakan kata Tuhan untuk menakut-nakuti teman-temannya. So it is a thing to consider for yourself. Yeah, I point out. Ya, ini untuk kita sendiri memperhatikan. This type of fear is we do not say real fear from the wrongdoing. It is only because of the sanya vipanasa, perversion of the perception. Sanya vipanasa. Sanya vipanasa. Kekeliruan persepsi. Sanya vipanasa, ya. Sanya vipanasa. Perversions of perfection. Vipanasa means wrong thinking or wrong, shaking again and again like that. Our perception is wandering again and again, shaking again and again. Because of this, that types of wrongdoing arise. Karena kekacauan dalam melihat suatu persepsi membuat kita sering melakukan kesalahan. The valuable fear is fear from the wrong soul rebirth. Is the best. Fear from the samsara. Takut akan samsara. Sometimes we fear the ghost is concealed hatred. Kadang kita takut ada
hantu karena kebencian. Okay. Now I want to discuss about the alopa, non-greed. Selanjutnya Bante akan mendiskusikan faktor yang kelima, yaitu aloba, yaitu ketidakmelekatan. Non-greed can also, Lord Buddha say, a good root. Aloba atau ketidakmelekatan ini disebutkan oleh Sang Buddha sebagai akar dari kebaikan. Non-greed has the characteristic of the mind's lack of desire for its object. Lack of desire for its object. Karakteristik dari aloba adalah tidak ada keinginan atau kemelekatan terhadap objek. Like a drop of water on the lotus leaf. Bagaikan tetesan air di atas daun teratai. The drop of the water is never adhere on the lotus leaf. So as similarly, for the one who has the non-greed, do not have strong attach on the every object. Tetesan air tidak bisa melekat pada daun teratai. Demikian juga sifat aloba adalah tidak bisa melekat kepada objek. Non-greed is not the mere absence of greed, but the presence of the positive virtue, such as generosity and renunciation as well. Aloba ini tidak hanya saja diartikan sebagai tidak adanya sifat loba, tapi lebih luas lagi, aloba adalah kemurahan hati dan sifat mudah memberi. Now, because of everybody maybe have the busyness, or everybody maybe have the duties to hand over their family or like something, but now we can gather very well, we can listen the Dhamma, we can consider the Dhamma. It is because of non-greed. Seperti kita semua berkumpul di sini, padahal masing-masing kita ini ada pekerjaan atau bisnis atau hal lainnya yang berhubungan dengan keluarga atau relatif, tetapi dengan kita berkumpul di sini mendengarkan Dhamma, itu tandanya dalam diri kita ada faktor mental aloba. When we give something to other and we say dana, that dana is we can also call aloba, non-greed. Jika kita memberikan materi kepada orang lain berdana, itu juga bisa digolongkan kepada aloba. But the meaning of non-greed is so high, so wide. Tapi sesungguhnya makna dari aloba itu sedemikian luas. Every non-greed cannot say dana. Every non-greed cannot say dana, but every dana can say non-greed. Aloba tidak bisa dilihat hanya sebatas berdana, tapi setiap berdana itu adalah sifat dari aloba. Okay, now I will continue to explain about non-hatred. Faktor yang baik yang keenam adalah adosa atau ketidakbencian. Non-hatred has a characteristics of lack of ferocity. Lack of ferocity. Karakteristik dari adosa adalah tidak adanya rasa. Means dosa has the characteristic of roughness and cruelty. Dosa have the characteristic of roughness, but adosa have the characteristic of ferocity. Different. Dosa and dosa. Jika dosa karakteristiknya adalah kekasaran dan kekejaman, sedangkan adosa sifatnya adalah kehalusan
adalah sikap halus, lemah lembut. Non-ferocity, we mean non-hatred have the characteristic of non-ferocity, I say. Okay, never mind. Dosa is like the enemy, adosa is like the agreeable good friend. Dosa bagaikan seorang musuh, sedangkan adosa bagaikan seorang teman yang selalu mendukung. So because of this, mostly Burmese Mahathera used to teach us that live harmony with yourself. You live harmony with yourself. Seorang Mahathera di Burma selalu mengajarkan kita agar kita bisa hidup harmoni dengan diri kita sendiri. Sometimes to live harmony with our surroundings, if we try, may be easy. But to live harmony with ourselves is very difficult. Seringkali kita mampu untuk hidup harmoni dengan lingkungan kita, tetapi kadangkala untuk hidup harmoni dengan diri sendiri itu adalah hal yang sulit. For the one who want to live harmony with ourselves, must have the non-hatred. Bagi orang yang mampu untuk hidup harmoni dengan dirinya sendiri harus memiliki sifat adosa. When non-hatred appears as a sublime quality of the loving kindness, metta, it has a characteristic of promoting the welfare of living beings. Adosa memiliki sifat yang luhur, yaitu rasa cinta kasih. Adosa mendukung kesejahteraan setiap makhluk hidup. So metta is great adosa. So now we do not hate each other. We do not feel unsatisfaction to each other. So we say during this moment we can say that we have non-hatred. But during this moment we are still discussing about the Dhamma. Our object is only discussing things. Because of this we can say that we have not metta present. So because of this, adosa is very wide and foundation, but metta is so high and one type of the adosa. Metta atau cinta kasih adalah sifat-sifat yang luhur sehingga kita bisa saling menyayangi satu sama lain. Definisi adosa itu sedemikian luasnya dan keluhurannya itu ditandai dengan metta atau cinta kasih. If we want to help others to be beneficial, we must know the need of them. Untuk memberikan manfaat kepada orang lain, kita harus tahu kebutuhan mereka. Like that, may I give the example that now, let's say I'm 5 years old already. My mother gave me one piece of coconut. And also my mother say me that, please, my boy, look after your sister, younger sister. That younger sister is only newly born. So I look after her. When that baby is crying, I have nothing to give. I put the coconut and press. Like that, she passed away. So that type is, can we say metta? Okay. Jadi Bante kasih suatu ilustrasi, ada seorang anak umur 5 tahun, dikasih ibunya sebutir kelapa, terus ibunya bilang, anakku, tolong jaga adikmu yang baru berumur 1 tahun. Terus kemudian pada suatu ketika adiknya yang berumur 1 tahun itu menangis. Terus dia menggunakan kelapanya itu untuk diberikan ke adiknya yang baru seumur 1 tahun. Mengakibatkan adiknya itu meninggal. Nah sekarang ada pertanyaan dari Bante, apakah perbuatan itu disebut metta? How do you think? Is real metta?
So because of this, if we want to help other, we must know other first, other needs first. Yeah, the proper amount, proper time. Yeah, if we want to help other, is proper time to help or not? Is proper things to help or not? Is a proper words to help or not? We must know very well. Jadi kalau kita mau membantu seseorang, kita harus tahu apakah sudah layak dibantu, jumlahnya, waktunya, saatnya, atau segalanya. Tidak boleh sembarangan. And also, may I give that one example more? That someone asked me, Bande, I have nothing to go Jakarta, so please bring me to the Jakarta. At the time, I have aircon bus, and also I have trawler, truck, very dirty and broke truck. So because I want to bring him, I bring him with the truck. I do not send him with the aircon bus. Jadi ada satu sampel lagi cerita, ada orang yang minta tolong ke Bante kalau dia mau ikut ke Jakarta. Bante punya dua pilihan, satu VIP bus yang ber-AC, yang satu lagi truk butut yang sangat jorok dan rusak. Dan Bante bawa temannya ini masuk ke truk yang butut tadi. Sometimes in our family arise like that, yeah. Since I was young, I buy very expensive apple. I do not ask to my mother, and also I bring it to my house. I give to my mother. Mother, you eat. Now you are sick. You need. Please eat. Do not give to other. Eat it until you finish all. It is very expensive. Because I love you so much. Ya, ada satu sampel lagi bahwa Bante membawakan sebuah apel untuk mamahnya karena dia mencintai mamahnya. Terus apel itu diberikan ke mamahnya, dia Bante minta mamanya untuk segera makan karena apel ini mahal, tidak boleh diberikan ke orang lain, dan karena cintanya ke mamanya diberikan paling mahal dan mamanya harus makan. But for my younger brother, he asked to my mother first, Mother, what do you want to eat? After that, he go to market and he buy and he give. Mother, as much as you can, try to eat it. It is very cheap. If you cannot finish it, please you can give to other one you love, like that. Ya, ada juga cara yang lebih baik, yaitu sebelum memberikan sesuatu ke mamahnya, ditanya dulu, Mama mau makan apa, terus kita pergi ke market, pasar untuk membelikan sesuai kebutuhan Mama, ditanyakan apakah sesuai, dan kalau nggak suka boleh diberikan ke orang lain. So now we help each other in our surrounding. I would like to ask, you bring your friend to the Jakarta with the aircon bus, or you bring your friend to the Jakarta with the lousy truck? Nah, sekarang pertanyaan dari Bante. Kita semua bersama-sama di sini, kalau ada kasus seperti itu, akan membawa teman kita ke Jakarta dengan bis VIP atau dengan truk yang butut. Okay, it's how to say, small nature of the non-hatred. Yeah, later on, I think I must live here for the whole year to teach Abhidhamma. Ya, itu salah satu contoh kecil tentang non-hatred, ya, tidak ada kebencian. Bila perlu nanti Bante tinggal di sini bertahun-tahun untuk mengajarkan Abhidhamma hal-hal yang lebih detail. Okay, never mind. Now I can only spend 15 days, Ya, Bante cuma di sini 15 hari ya.
because I have my monastery, and also I have to help them also. But later on, if you want to know more deeper, can follow with me. Ya, Bante mesti balik ke Burma karena ada monastery dan banyak orang di sana yang mesti dia bantu. Tapi kalau dari kita mau belajar lebih mendalam, boleh ngikuti Bante. Number 7, Tatra Majatata, neutrality of mind. Yang ketujuh dari faktor mental yang baik adalah Tatra Majatata, yang artinya adalah keseimbangan batin. The chief characteristic of the Tatra Majatata is impartial view of object. Karakteristik dari Tatra Majatata adalah memiliki keseimbangan batin terhadap objek-objek. The literally meanings of this Tatra Majatata also can say that there in the middle nets. Lebih kalau kita persempit, jadi Tatra Majatata itu bisa diartikan sebagai hal yang menengah, yang seimbang. So neutrality of mind becomes the sublime quality of the equanimity towards the living beings. Karuna, upeka. Karena Tatra Majatata inilah maka ada kualitas yang luhur, yaitu yang disebut istilah lainnya adalah UPK, yang artinya bisa diartikan sama, yaitu keseimbangan batin. But in Myanmar, most of the Burmese wrongly understand that upeka is neglect. But upeka is really not neglect, seeing in the middle way. Beberapa orang di Burma mengartikan UPK sebagai penolakan terhadap objek. Tetapi sesungguhnya tidak demikian. UPK adalah bersikap menengah, bersikap seimbang. Without seeing the neutrality, without seeing everything with the middleness, beautiful mind can never arise. Tanpa keseimbangan batin, maka hal baik dari pikiran dan batin tidak bisa timbul. So attach so much no good, hatred so much no good. Terlalu melekat itu tidak baik, tetapi membenci objek juga tidak baik. In the sutta, our Lord Buddha encourage us, teach us to live similarly with the moon, not to live like the sun. Di dalam sutta ada ajaran dari Buddha, hiduplah bagaikan bulan, jangan hidup seperti matahari. For the sun, although that sun gave us the light, but together gave the hot. Matahari itu walaupun ia memberikan kita sinar, tetapi secara bersamaan matahari juga memberikan kita rasa panas. Yeah, for the moon, that moon gave the light to us, and also that moon gave peaceful or coolness to the us. Kalau bulan itu selain memberikan cahaya kepada kita, juga secara bersamaan memberikan kesejukan kepada kita. And also that moon not join together with us, live away from us, and also, but although that moon live away from us, still give the light and the cool for us. Walaupun bulan tidak hidup bersama kita, walaupun bulan hidup jauh dari kita, tetapi bulan tetap memberikan sinarnya dan kesejukannya kepada kita. Brother John, I do not love you.
But I do not hate you. I live away from you. I can help to you. Bante bilang, Saudara John, saya tidak mencintaimu, tetapi saya juga tidak membencimu. Walaupun saya hidup jauh darimu, saya selalu bersedia untuk menolongmu. So mostly our Burmese teacher used to teach us that when we live together with our surrounding, we must live like that pole of the monastery. Here you see that pole of the monastery do not live closely together. If we want to live them closely together, that construction broke, that monastery broke. And also, that do not live away from this building. If it live away from that building will be broke. If it is so close and joined together, that building will be broke. Di Burma ada permisalan bagaikan tiang-tiang penunjang dari wihara. Itu didirikan dengan jarak yang seimbang. Jika jaraknya terlalu berdekatan, maka bangunan wihara akan ambruk. Tetapi demikian pula jika jaraknya terlalu berjauhan, maka konstruksi bangunan wihara juga akan ambruk. So I gave two examples to live harmony with our surrounding, live similar like moon, live similar like the pole of the monastery. Itulah permisalan-permisalan yang Bante sudah sampaikan, yaitu bagaimana kita bisa hidup harmoni dengan lingkungan kita bagaikan layanan dari bulan dan juga tiang-tiang dari konstruksi bangunan wihara. The 8 and 9 manifactor of the beautiful factor is kaya passaddhi and citta passaddhi, tranquility of the consciousness and tranquility of the mental concomitant. Yang berikutnya itu Bante akan menerangkan yang nomor 8 dan nomor 9 secara bersamaan karena yang 8 dan 9 ini adalah berpasangan. Dalam bahasa Palinya adalah kaya passaddhi dan citta passaddhi, yang bisa diartikan kaya itu adalah gugusan batin. Jadi kaya passaddhi itu kira-kira kelembutan dari gugusan batin. Sedangkan citta passaddhi adalah kelembutan dari pikiran. In this case, the meaning of the kaya is we do not want to mention about the physical. Kaya means a collection. Bante menerangkan lebih jauh lagi bahwa kaya itu artinya sesuatu kumpulan fisik. Jadi sesuatu yang bersifat kolektif. The two-fold tranquility have the characteristic of quieting down the disturbance. Karakteristik dari passaddhi ini, kelembutan ini adalah untuk menekan gangguan-gangguan batin. The other two beautiful factor is kaya lahuta and citta lahuta, the lightness of the mental concomitant and the lightness of consciousness. Yang berikutnya adalah yang 10 dan 9 juga berupa pasangan yang pokoknya namanya adalah lahuta atau sifat ringan. Di sini dimaksudkan sifat ringan kaya lahuta adalah sifat ringan dari kelompok batin atau gugusan batin, dan citta lahuta adalah sifat ringan dari pikiran. The two lightness have the characteristic of the reducing heaviness of the mental body. Karakteristik dari lahuta tadi adalah untuk meredusir atau menekan rasa berat di dalam batin. Sometimes we feel our mind is without intention, without reason. Our mind is so heavy. Seringkali atau kadangkala kita merasa batin kita tertekan dan terasa berat sekali. So at the time, automatically delusion arise.
After that delusion arises, every other and wholesome deeds can easily arise. Excuse me, what is it? Delusion. Dengan ada rasanya berat dari batin, maka biasanya timbul delusi dalam batin kita sehingga kita berbuat hal-hal yang buruk. Okay, its function is to crush the heaviness of manda body. To crush the heaviness of manda body. Lahuta adalah untuk menghancurkan tadi rasa berat beban di dalam batin kita. Moment. The 12 and 13 beautiful mental factor is Kaya Mudutta and Citta Mudutta. Kaya Mudutta and Citta Mudutta. Yang berikutnya pasangan mudutta, yaitu sifat elastis. Kaya mudutta maksudnya adalah sifat elastis dari gugus batin, sedangkan citta mudutta adalah sifat elastis dari pikiran. Elasticity of the manda concomitant and elasticity of the manda consciousness. Bante mengulang kembali, yaitu sifat elastis dari kelompok batin yang menyertai kelompok batin dan elastisitas dari pikiran atau kesadaran. In this case, if I fall this, it will be broke easily. Jika seandainya Bante tadi menjatuhkan gelas, maka gelas tersebut akan dengan mudahnya hancur. If I put down this, never broke. Tapi jika Bante menjatuhkan sehelai kain, maka kain itu tidak akan pernah pecah. Why? Mean this sitting cloth has the elasticity and also it is so hard. Hal itu terjadi karena sehelai kain yang dijatuhkan itu punya sifat elastis, sedangkan gelas punya sifat keras dan rapuh. Sometimes because of wrong view, we think ourselves so great. Yeah, I'm bhikkhu. I'm so great. I'm so high. So the food you gave is not proper for me because I'm so great. The place you gave for me is not proper for me because I am so great. Because I think like that, whatever they give, although as much as they can, but I cannot satisfy. Seringkali karena pandangan salah tentang diri, maka kita memandang diri kita itu sedemikian agung, sehingga kita tidak puas dengan apa yang diberikan, yang disediakan bagi kita. Hal-hal yang diberikan kepada kita, kita merasa itu tidak pantas karena kita menganggap diri kita luhur dan layak mendapatkan sesuatu yang lebih. But the interesting meaning of the bhikkhu is, beggar. Bante menyampaikan arti dari biku juga bisa disamakan dengan artinya adalah pengemis. So because of this, I would like to suggest you this: always prepare yourself to be similar with a rubber ball. Bante mengamanatkan agar kita membiasakan diri kita sedemikian elastis seperti bola karet. Not to be similar with the glass. Jangan mirip seperti gelas. So the other two is kaya kamanyata and citta kamanyata. Pasangan berikutnya yang nomor 14 dan 15 adalah kaya kamanyata dan citta kamanyata. We say wildness and also adaptability. Yang kamanyata artinya adaptif. Jadi kaya kamanyata artinya sifat adaptif dari gugusan batin. Sedangkan citta kamanyata adalah sifat adaptif dari kesadaran.
So, Kaya Kamanyata and Citta Kamanyata, the twofold worldliness have the characteristic of reducing unworldliness in the mental body and consciousness. Karakteristik dari kamanyata ini adalah untuk menekan rasa tidak siap atau rasa malas untuk melakukan sesuatu yang mulia seperti pelayanan. A man ourselves to be prepared with everything. Orang yang memiliki sifat adaptif ini, maka dia akan selalu siap untuk melakukan hal-hal baik. I mean, a man to ourselves to be proper with everything. Dan dia akan selalu merasa sesuai, merasa nyaman dengan segala hal. Can say always ready to do wholesome deeds. Dia akan selalu siap untuk melakukan kebaikan. Okay, the other two is Kaya Pagunyata and Citta Pagunyata. The skillfulness. Dua pasang yang lain, yang nomor 16 dan 17 adalah Kaya Pagunyata dan Citta Pagunyata. Pagunyata artinya kecakapan atau keahlian. They refer the proficiency or skillfulness of the mental concomitants and consciousness in doing their work. Jadi dengan adanya sikap cakap dari gugusan batin dan sikap cakap dari kesadaran, maka kita bisa melakukan hal-hal perbuatan baik dengan sempurna, dengan baik pada tempatnya. The other two is Kayuju Gata and Cituju Gata. Yang dua terakhir dari sifat universal adalah Kayuju Kata dan Cituju Kata. The rectitude, yaitu sifat apa ya? Rectitude means uprightness. Bisa dibilang kestabilan, ya, ketulusan, sikap tulus, sikap stabil dari gugusan batin dan kesadaran. The twofold Ujjugata have the characteristics of uprightness of the mental body and consciousness, respectively. Dengan adanya sikap tulus ini, maka meningkatkan kualitas batin dan pikiran. Okay, sometimes as soon as we see the object, if our mind is carved to the something, it is lovely. If we think like that, our mind is carved to the greed. If our mind is it is very lousy, our mind also carved to the hatred. If our mind is nothing, I don't know. If our mind is carved like that, our mind carved to the delusion. Biasanya jika pikiran kita bertemu dengan objek yang kita sukai, maka kita ingin memilikinya dan kita terjebak dengan kemelekatan. Jika pikiran kita bertemu dengan objek yang tidak kita sukai, maka ada penolakan dan kita terjebak ke dalam dosa atau kebencian. Sedangkan jika pikiran kita tidak memiliki pengetahuan, maka pikiran kita terjebak kepada kegelapan batin. Now you don't think it is so great or it is so deep for you, but in this mind movement, in everybody, this 19th type of the beautiful universal manifestors already arise always. Bante menyebutkan mungkin apa yang diajarkan ini memang agak cukup dalam, tapi ini penting sekali bagi kita karena dengan adanya kita di sini berbuat kebaikan, artinya
ke-19 sifat baik yang universal itu juga dengan sendirinya sudah timbul secara bersamaan keseluruhannya. Now, I would like to explain about the occasional beautiful factors. In this, the first I would like to explain about abstinence, three manifactors. We did three vidati, samavaca, samakamanta, samaajiva. Sifat baik lainnya yang di luar 19 itu adalah wirati. Wirati yaitu samawaca, samakamanta, dan sama ajiwa. That three vidati cetasika are known as morality component of the path, mega. Ketiga komponen tadi merupakan bagian dari, excuse me, Bante. Sorry? The part of Morality component of the path, mega. Merupakan komponen dari maga, yaitu jalan morality, jalan bagi kesucian. That three is samavaca, right speech, samakamanta, right action, and samaajiva, right livelihood. Yaitu ketiga itu adalah samawaca, yaitu berbicara benar, samakamanta, berbuat benar, dan sama ajiwa, berpenghidupan benar. Also well known as sila. Yeah? Yang kita kenal sebagai sila. So concerning with the sila, I would like to explain. I want to explain a lot of things to understand it very deeply. Bante akan menjelaskan lebih mendetail tentang sila supaya pemahamannya lebih mendalam. For these three manifactors, it is like the sorrow. Jadi tiga mental faktor ini bagaikan sarung. Sorrow, you know, the brother wears sorrow. Ya, sarung. So, like that, sorrow is quite different with the trouser. Sarung berbeda dengan celana. Quite different from the skirt. Yeah? Ya, skirt. Lady wear. Oh, dengan rok beda. So, because we wear, for the one who wear the sarong, oftenly loose. Jadi kalau pakai sarung tuh mudah longgar. But although it is loose, brother, do not let it gone away because he is ashamed. Karena walaupun longgar, tapi yang pakai sarung nggak mungkin akan membiarkannya. Whenever sarong is loose, tie again. Loose, tie again. Loose, tie again. Later on become very firm. Jadi kalau orang pakai sarung tuh kalau udah kendor dikencengin lagi, kendor kencengin lagi. Nanti kan pada akhirnya juga akan pasti pas gitu. So for the sila, you must know that in the basis foundation, like sorrow, like we keep precept, maybe loose, but do not let it go. You shame. So loose, we may commit. Never mind. With the samvega, keep again. Maybe commit again. Keep it again, commit again, keep it again. Later on become very strong and powerful. Jadi maksudnya itu kalau kita menjalankan sila, kita harus mengandaikan kita memakai sarung. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, ya kita perbaiki lagi. Kita kesalahan, perbaiki lagi. Sehingga pada suatu saat kita akan benar-benar melakukannya dengan sempurna. Jangan menyerah. Sometimes for the sila, we don't know our level ourselves. Because most of the people is worldly, putujana, they still have the defilement. Because of this, although they respect to the sila, maybe commit sometime. Jadi tingkat
tingkat pengertian seseorang kan tidak sama. Jadi ada yang merasa dirinya udah sangat baik silanya. So sometimes because of this, like that, but we think ourselves is like arahant. We never commit it, and because we think we do not understand about our level, after we commit it, we think we feel so sorry, so seriously. Oh, I'm no good. I'm so bad. We look down ourselves. It is no good. Jadi karena kita nggak ngerti melakukan kesalahan, kadang kita terlalu sedih juga karena aduh kita udah melakukan kesalahan. Kesedihan itu juga tidak bagus. We must know our level because we are worldly, puthujana. Maybe we may commit because of the defilements. But the main reason, the main important thing is you should not determine that I will always commit. You should not determine like that. Jadi kita nggak perlu menentukan bahwa kita sudah selalu sempurna atau belum. Yang penting kita harus tetap komitmen menjalankan sila yang baik. And also we must know the functions of the sila very thoroughly. Very detailed. Function of the sila very detailed. Dan fungsi dari sila itu sangat mendetail. Sometimes like that, I'm avoid from the killing things. Panatipada, Viramni, Sikkhavatan, Samadhiyami. But sometimes I feel itchy in my neck. Although I do not kill, I don't know mosquito bite. But I crush it. I see my hand, I saw mosquito. Oh, my sila break already. Feel so sorry. So, never mind. Because I cannot control like that. Later on, I never keep reset. Consider like that. Jadi, walaupun kita sudah punya komitmen tidak melakukan pembunuhan, misalnya begitu. Terus suatu saat ada nyamuk yang nempel di leher kita. Kita secara refleks membunuh nyamuk tersebut dan kita baru sadar kalau ternyata ada nyamuk yang mati karena refleks kita. Dan kita merasa sedih karena kita udah membunuh makhluk tersebut. Nah, kita sebaiknya tetap menjalankan sila untuk ke depan. Jangan berarti kita terus menyerah begitu. But for the Panatipada Kamma, not only that, but also number one, we must know that it is it is something, or like that, it is creature. We must know it have creature. Number one. The second one is we have the intention to want to be killed. The third one is we kill. The fourth one is that creature must die. After four factor is finished, become Panatipada Kamma. But now we don't know. There have the mosquito, and also we do not have the intention to kill. So it is do not become Panatipada Kamma. Jadi pelanggaran sila Panatipata itu ada 4 hal. Satu, kita sadarin bahwa ada binatang yang nempel. Yang kedua, saya lanjutkan. Untuk terpenuhinya karma yang bersifat pembunuhan itu harus ada 4 hal yang terpenuhi. Yang pertama, adanya makhluk yang akan terbunuh. Yang kedua, adanya kehendak untuk membunuh. Yang ketiga, ada proses pembunuhan. Dan yang keempat, makhluk yang dibunuh memang mati. When we live together with our surrounding, everybody do not cling so much because they are not arahant. Everybody has the mistake, but we must forgive to them. Like that,
without forgiveness, we can never live together with other. I mean that if we feel ourselves is so hungry, like that, one cake, one piece of the cake, only in some place have the mushroom, it is no good part. But there have a lot of good parts. Yeah, it's like cake. If we think ourselves that, oh, I'm really hungry, we put it out and we must eat this. You should not blame, oh, it is very dirty, it is no good. You should not blame it and you should not throw it all. Bante berpesan kepada kita bahwa kita ini adalah makhluk-makhluk yang belum suci, belum arahat. Jadi kita harus banyak permakluman dalam hidup kita, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan. Jika kita melakukan kesalahan, kita jangan putus asa dan harus dilanjutkan dengan kebaikan. Tadi Bante memberikan contoh dengan sepotong kue yang ada sudah berjamur di sudutnya, sudah rusak. Nah, kita tidak boleh terpusat hanya memperhatikan hal yang rusaknya saja dari kue tersebut, karena masih ada banyak sisa dari bagian kue tersebut yang masih baik. Jadi kita harus lebih fokus kepada hal-hal yang baik dan jangan sampai kita hanya fokus kepada hal yang buruk saja. Dengan demikian keadaan hidup kita akan menjadi lebih baik bersama lingkungan kita. If you think yourself that you are so thirsty, so you should not blame to a small rubbish on the water. You put it out and you must drink it very well. If we blame, oh, that is rubbish, and we do not drink it, we cannot say we are really thirsty one. Sama dengan kue tadi, jika ada sedikit celah, kita jangan membuang semuanya, kita hanya buang yang buruknya saja, terus dilanjutkan dengan contoh juga pada minuman, jika ada kotoran dibuang aja kotorannya, jangan sampai kita selalu mengeluh bahwa ini kotor dan tidak mau minum, akhirnya kita akan menjadi orang yang selalu kehausan. So I want to suggest you that should not blame yourself, should not blame to other much, and carry on as much as you can. Carry on wholesome deed as much as you can. Jadi Bante menyarankan jangan menyalahkan orang lain dan juga jangan terlalu bersedih pada diri sendiri. Dilanjutkanlah hidup Anda. So now, may I explain about 3 levels of the virati, like that: Sampata virati, Samadhana virati, and Samuccida virati. In English, I will explain again. Netra virati. The second one is virati by undertaking precept. Sekarang Bante akan menerangkan lebih rinci tentang virati. Virati ada beberapa tingkatan. The third one is virati by eradication. Yes, we say that Sampata virati, Samadhana virati, and Samuccida virati. Natural virati, virati by undertaking precept, virati by eradication. Okay, never mind, it is just title. Later on I will explain that. Yeah? Never mind, after I explain more wider, you will clear. Yeah? Like that, here, natural virati, virati by undertaking precept. May I explain this fast? Like that, virati by undertaking precept. In this morning, we meditator group taking precept, 8 precept already. Yeah,
So this type of precept is we call with it. This type of abstinence is we call abstinence by undertaking precept, but it is only basis. Yeah, like that. In the land, in the flooding land, it is the water flood for this island. In this island, have one tiger. Only one tiger have, yeah. So that tiger consider that I have nothing to eat. In this island, only I alone. So better keep precept. Because I have nothing to eat. Better keep precept. So that tiger keep precept. I'll never kill the living things. But at one time, one ghost, one spirit create the deer. And test his precept. Why? Before this, I never see something to eat. Now after taking precept, I see something to eat. Yeah. So that deer is the leg of the deer is no good. Jumping slowly. At the time, the tiger. Before I take precept, no more creature in this island. Now I saw strangely. I saw the broke leg deer. So better catch him and go to catch him, go to catch it. Yeah? So what I try to mean is before the object is arrived, we can control. When the object arrive, we lose it. Sebelumnya mohon maaf atas keterbatasan saya dalam menerjemahkan. Saya akan lanjutkan. Jadi wirati yang pertama adalah wirati yang dipahami secara umum, yaitu wirati menjalankan sila, yaitu sila secara umum. Misalnya tidak membunuh makhluk hidup, atau kita bertindak benar seperti pagi ini kita berlatih meditasi. Bante lalu mencontohkan tentang tadi ada tiger atau harimau yang menemukan rusa. Sebelum dia berkomitmen dengan sila, mungkin harimau itu akan menerkam rusa tadi, tetapi setelah berkomitmen dengan sila, harimau ini jadi tidak mau atau tidak bisa membunuh si rusa. Nah, ini juga tadi di akhir Bante bilang bahwa kadangkala untuk mengetes sila itu perlu ujian. Jika ujiannya tidak ada, kita mungkin merasa mampu menjalankan silanya. Tetapi ketika ujian objeknya datang, seperti tadi rusa mendekati harimau, nah apakah masih bisa silanya itu dijaga ataukah tidak? Like my friend say in this morning, like that one bhikkhu, senior bhikkhu, call the young samanera and let him meditate. Okay, keep precept fast, and after that meditate. Okay, never mind. I keep precept, 8 precept or 10 precept. After that, meditate. During the moment he meditate, mosquito bite him. At the time he patient, because he is keeping precept. He patient, and he in his mind, okay, may this mosquito run away. May this mosquito run away. But that mosquito do not run away. At the time he chant Buddha, Dhamma, Sangha. Bante mencontohkan kembali pagi ini seorang bhikkhu meminta kepada samanera untuk melakukan meditasi. Lalu samanera itu melakukan meditasi sebagai komitmen terhadap sila. Selama melakukan meditasi ternyata ada nyamuk yang menggigit lehernya. Samanera tersebut menunggu-nunggu agar nyamuknya pergi dan dia tidak ingin membunuh nyamuk tersebut karena sudah berkomitmen terhadap sila. Lalu setelah berusaha bersabar ternyata nyamuknya tidak pergi-pergi juga. Lalu dia Samanera melakukan chanting tadi,
Buddha, Dhamma, dan pas bilang Sangha dengan otomatis tangannya akhirnya menepuk si nyamuk tersebut. That type of sila is, I'm joking, we call Tiger Sila. Tiger Sila. Okay, we say viriti by undertaking precept. Just undertake the precept. Yeah, we say very basic level. By this precept, we cannot get very real sila kusala. Jadi tadi yang Bante uraikan adalah wirati secara makna umum, yaitu secara basis, yaitu berusaha komitmen terhadap sila. The second one is sampata virati, means when the object is right, practically we avoid from commit. When the object is right, object to commit is right, practically we avoid from it. Jadi pada saat objek datang, kita secara praktikal menahan diri untuk tidak melakukan. At the time, very higher level of the sila arise. Pada wirati yang level berikutnya itu maka sila kita akan menjadi lebih tinggi. So because of this, real sila kusala can only arise when the object is facing. Sila seseorang akan bisa beranjak menjadi ke level yang lebih tinggi jika memang ada objek sebagai partner untuk menguji. So because of this, I would like to discuss with you that every object and every object we face to commit the sila is very helpful for us. Like that, somebody chase us, so at the time we can reply. But we do not reply, and we patient. So at the time our sila arise. So that the one who chase us is great helpful for us. Jadi objek-objek yang ada di sekeliling kita ini bisa memberikan training kepada kita untuk membuat sila kita semakin baik. Misalnya jika ada seseorang menyakiti kita tidak membalasnya, kita berusaha bersabar. Dengan demikian sila kita meningkat levelnya menjadi lebih baik. So because of this, mostly we are used to be say that our surrounding is so lousy, our surrounding is so bad. We should not blame like that. With the lousy surrounding or bad surrounding or every bad situation is the good helper for us to promote our sila more. Biasanya kita sering mengeluh akan keadaan buruk dari lingkungan kita. Sebaiknya kita tidak mengeluh akan hal-hal buruk di lingkungan kita, karena sebetulnya hal buruk di lingkungan kita ini akan membantu kita untuk mempromosikan tingkat sila kita. Now, let's say that Indonesian meditator, Lalasan meditator, and our Burmese meditator, if the time is close to pass away, if they meditate together, if it doesn't anapana together, if that surrounding is so nice, I think Indonesia meditator can be patient more. Ada pujian dari Bante terhadap meditator dari Indonesia dibandingkan dengan dari negara lain seperti dari Burma. Katanya jika seandainya dalam secara berkelompok bermeditasi anapanasati lalu ada gangguan, tampaknya menurut pendapat Bante setidaknya bahwa meditator Indonesia kayaknya akan bisa lebih bersabar. Because you have good best helper. Yeah. So because of this, Lord Buddha never blame to the Devadatta. So he can love, he can put loving kindness or compassion, metta, karuna, samely Rahula and Devadatta same. Maka karena itulah Sang Buddha tidak pernah membenci atau menyalahkan Devadatta sekalipun. Bahkan Sang Buddha memberikan rasa cinta kasihnya
tiada berbeda sama antara Rahula anaknya sendiri dan juga terhadap Dewa Datta. Why means that during the time he tried to do the perfection of himself. Yeah, not only Ananda Mahathira, not only Sariputta, not only Rahula, not only Moggallana Mahathira is helpful for him, but also Devadatta and Jainjamana, they also very great helper for Lord Buddha. Jadi tadi Bante memberikan pandangan bahwa di mata Sang Buddha yang telah membantu Sang Buddha itu tidak dipandang sebagai pengikut atau murid-muridnya yang tadi namanya disebutkan yang baik-baik saja, tetapi juga orang-orang di sekeliling Sang Buddha yang berperilaku buruk pun dipandang oleh Sang Buddha sebagai sudah membantu Sang Buddha, mungkin dalam artian yang tadi sudah diterangkan, yaitu untuk mempromosikan sila. So, okay, the third one is virati by eradication. That means virati by the noble one. Yeah? Ada tingkatan virati yang kedua, yang selanjutnya yang lebih baik, yang lebih mulia, yang akan diterangkan oleh Bante. Now you are not maybe yeah? You are not noble one maybe. So, but you still have like this two types of the sila. So please promote yourself to become the natural virati. But yourself cannot promote. The other outside helper can promote your sila more stronger. So, by considering this way, in every, obstruction of us is become the helper for us. Yeah? Jadi tadi Bante bilang mungkin kita bukan orang yang kelas yang suci, tetapi setidaknya kita disarankan untuk tetap melakukan wirati dalam artian umum, menjaga sila, dan juga wirati dengan memberikan tadi pengorbanan terhadap objek-objek yang menjadi ujian terhadap kita. Okay, may you be well and happy. Thank you for your great donations of the time. Okay, thank you so much. Because, sorry brother, because for the virati, if I stop, I think I cannot continue at the night. Maybe they may complicate. If I explain continuously, they may carry on very lightly. Yeah. Okay. Sukhiyo to come to do. May we be free from all suffer, may we attain the great peacefulness, Nibbana, so soon. Sadhu, sadhu, sadhu. How do you think Abhidhamma is so great and they cannot follow or cannot understand? No, huh? Yeah? So great and they cannot follow or cannot understand? No? Yeah, Abhidhamma is our daily life. Abhidhamma is ourself.